Émission d'APP, Association pour assistance à personnes en péril. Bonjour à tous et à toutes. Mali Chena Muso Bafo Obe, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Anshira Herela, Alakankile Herela, Alakar Sigofone, Alakon Sutra. Dugubla, Ogapsala da Willie, Ontna Dugubla Walada, Amba Alakim, APP Baro Sigira. APP Baro, APP Mufensugi. Mɔgɔ caman b'a mɛn i tulo la APP u t'a dɔn u b'u yɛrɛ ɲininka mun jɛkulu don association APP A fila P fila A fɔlɔ association A filanan assistance P fɔlɔ personne P filanan péril association pour assistance à personne en péril o ye jɛkulu de ye jɛkulu mun b'a sɔn don ka taa mɔgɔw la mɔgɔ minnu ka adamadenya bi farati danga la n'u ka adamadenya b'a fɛ ka dafiri donc an sigilen don o baro de la an bɛna dɔɔnin fɔ ye APP la walasa u ka APP dɔn k'a ka baara dɔn a bɛ ko sugu minnu kɛ an bɛ Ala fo k'a tanu k'a waleɲuman dɔn k'a barika da Ala mun sɔnna ka bi yira an na kɛnɛya ani badi la donc an bɛna an ka jamukan daminɛ jamukan APP APP i ka dɔn ale ye sifin jɛkulu ye mun sigilen don n'a bɛ Mali fan 14 bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ a jɛkulu ka yeta de ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'i ka adamadenya la i kɛlen bɛ ka degun gɛlɛn sɔrɔ i ka adamadenya la ni degun gɛlɛnw b'i da la i dɛsɛ bɛ ka minnu wuli a ka kan n'o kɛra i ka wele bila APP ma a dɔn misaliya ye mun ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u man kɛnɛ u bɛ dɔgɔtɔrɔso la joliko dɛsɛ b'u la i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen tasuma bɛ se ka dɔw ka yɔrɔ minɛ kasara sugu ka ca an t'a ɲini Ala fɛ Ala ka yɔrɔ janyana n'o kɛra dɔrɔn association APP ale jɔyɔrɔ de ye ka intervenir rapidement ka taa o mɔgɔ ninnu dɛmɛ donc anw bɛ Mali kɔnɔ yan a bɛ ɲini ka san 3 bɔ an bɛ ka an san 4nan makɛ donc a ka dɔn mɔgɔw fɛ n'a fɔra mɔgɔ caman b'a ye a bɛ kɛ mɔgɔ caman kɔnɔ mɔgɔ ye adamaden farisogoman dɔrɔn de ye bon mɔgɔ ye mɔgɔ sugu fila u b'a fɔ personne physique et personne morale personne physique o ye e min bɛ ka ne lamɛn o ye anw mɔgɔw ye anw minnu manifeste anw minnu bɛ kuma anw bɛ dumuni kɛ personne morale o y'an ka baarakɛyɔrɔw ye o y'an ka service y'an ka cakɛyɔrɔw an ka nafa ɲini yɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen i n'a fɔ par exemple radio Mali ORTM ninnu bɛɛ ye personne morale ye tubabukan jate la donc ninnu fɛn o fɛn ninnu jɛkulu fɛn o fɛn ni ko y'u sɔrɔ a ka kan anw ka an da don a la ka u dɛmɛ k'u tɔgɔtɔ walasa degun bɛ se ka wuli ka bɔ u dala cogoya min ni ye APP sigikun ye donc an bɛ don min na komi bi jamana in bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a bɛ problème na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a bɛ problème na i mana taa Mali kɔrɔn fɛ n'i nana Tilebi fɛ yan centre kɔnɔ fan bɛɛ chauffelen don fan bɛɛ chauffelen don donc u ye kuma dɔ fɔ bamananw bɛ to ka kuma dɔ fɔ k'a tɛ kun bɔ ye a tɛ kun bɔ ye basakɛlɛ don dɛ n'i ye kow natɔ ye n'i ye ko gɛlɛnw natɔ ye a bɛ se ka bali cogoya min a bɛ se ka kuma la cogoya min a bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ cogoya min walasa jisuma ka k'a fura ye maa si kelen ka ni i da k'i hakili bɔ a kɔ barisabu Mali an jɛmako don e mun bɛ ka ne lamɛn ne mun sigin bɛ yan hali n'anw tɛ yɔrɔ kelen i k'a dɔn k'a fɔ dénominateur commun mun b'an na o ye maliyɛndenya ye donc a ka kan ni fɛn bɛna Mali sɔrɔ an k'an teliya an ka disposition ta an bɛ don min na komi bi jamanadenw kɔfɛ ni ɲɛfɛ bɛɛ murutilen don kumakan kelen de bɛ bɛɛ da i mana taa Mali fan o fan u bɛɛ b'a la ko jamanakuntigi ka walan sɛmɛ u bɛɛ b'a la ko jamana chauffelen don donc ensemble an bɛna réfléchir cogo di est-ce que jamanakuntigi a ka walan sɛmɛ o de ye solution ye wa ou bien jamanakuntigi a ka to yen o de ye solution ye wa mouvement minnu wuli b'a kɔ donc o kɔnɔna la an b'a fɛ ka kuma anw bɛ se ka mun fɔ en tant que association pour assistance donc ladilikan mun bɛ yen na anw bɛ se k'a di mɔgɔw ma jamana marabagaw minnu bɛ ka mara o anw bɛ se ka kumakan mun bila ka taa o ye sabali ye sabali n'a donna du mun kɔnɔ du bɛ diya n'a nana sigida min na o sigida bɛ kɛ sigida duman ye n'a nana jamana min kɔnɔ o jamana bɛ diya wa o jamana bɛ jamana tɔw dan e mun filɛ ka ne lamɛn ne mun sigilen filɛ i k'a dɔn k'a fɔ adamaden ni sojɔ biriki bɛɛ ko k'ale tɛ kɛ duguma biriki ye so tɛ jɔ dɛ ko mana kɛ cogo o cogo dɔw de bɛ sɔn k'a bila ka tugu dɔ kɔ n'o kɛra laɲiniw ye fɛn minnu ye o bɛ se ka sabati sinon nin tɛ kɛnɛ na nin tɛ fɔ ne ma ko duman caman bɛ f'i kɔ dɛ foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ adamaden bɛ mun kɛ k'i a ka di k'a kɔ fana ye hɛrɛ ye ni sabali tɛ fɛn o fɛn mana na a gɛlɛyara cogo o cogo a nɔgɔyara cogo o cogo a ye sabali donc mouvement minnu bɛ ka wuli bi ko Ibrahim Boubacar Keïta le président de la République k'a ka taa
Ibrahim Boubacar Keita fana mun ye IBK ye a fana k'a lajɛ a ka Mali lajɛ a ka jateminɛ kɛ Mali kan ni y'a ye adamadenw bɛ ka kule adamaden tɛ kule bɔ ten denyɛrɛnin kasikun ye fɛn kelen dɔrɔn de si n'i y'o don a da a b'a da de donc jɛngɛn kɛmɛ yɔrɔ minnu na an k'a lajɛ adamadenya kɔnɔ an k'a lajɛ badenya kɔnɔ an k'a lajɛ maliyɛnya kɔnɔ an ka se ka fɛɛrɛ tigɛ nin ko in na walasa a tiɲɛni fanga kana bonya bari sabu le 11 août n'o ye mardi ye sur toute l'étendue du territoire national maliyɛn bɛɛ b'a la k'u bɛna bɔ extérieur la u bɛɛ b'a la k'u bɛna bɔ donc o ko a bɛna to ten wa an bɛna an sigi 11 août de ka ye kɛ se mardi pour que disposition ka ta wa non 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 an bɛ kɔn ka kuma mun fɔ an bɛ kɔn ka jama alerter an bɛ kɔn ka jama bilasira an bɛ kɔn ka jama tulo lasɔmi walasa u k'a dɔn k'a fɔ jamana in an si tɛ fɛ ko k'a sɔrɔ jamana in den a cɛ fara muso kan même denyɛrɛnin même mun wolola bi an tɛ fɛ fɛn k'a sɔrɔ donc an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma e mun kɛ ye Kulubali ye ne mun ko ye Keyita ye e mun kɛ ye Jara ye an bɛɛ de ye kelen ye an bɛɛ de ye fa kelen ba kelen ye jamana mana diya jamana kɛlɛntan ka di kojugu jamana kɛlɛntan ka di kojugu ni basigi bɛ jamana kɔnɔ ni jamana basigilen don ko baara bɛ kɛ ka ɲɛ ko baara bɛ kɛ sariya kɔnɔ ko mɔgɔw ka hakɛ bɛ don u bolo n'o kɛra jamana min kɔnɔ o jamanaw de ye jamana dumanw ni y'a ye don o don anw ka sifinw u bɛ boli ka jamana wɛrɛw magɛ u bɛ taa désert la u bɛ taa yɛlɛ kɔgɔjiw kɔnɔ u caman bɛ taa don kuruninw kɔnɔ k'u bɛ taa wali jamanaw magɛ mun b'a kɛ foyi kelen t'a kɛ u bɛ taa dahirimɛ de ɲini na u bɛ taa nɛɛma de ɲini na u bɛ boli ka taa minnu ka jamanaw kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ olu mɔkɛw de ye ko kɛ dɛ i k'a dɔn k'a fɔ olu faw de ye ko kɛ dɛ olu sɔnna ka baara de kɛ olu sɔnna k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ka sariya sigi u ka jamana kɔnɔ walasa u ka jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min anw fana n'i y'a ye anw fana bɛ bɔ o kun de b'an bila bɔli la mun bɛ se k'a to maliyɛnw bɛ se ka jɛ bɔli kɔ mun bɛ se k'a to afirikɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛ bɔli kɔ an ka to afiriki yan bari sabu n'an tora afiriki n'an ye baara kɛ yan don n'a nataw la sɔɔni mɔgɔw bɛna ye amérikɛnw faransɛw u bɛɛ bɛna wuli ka na an ka jamanaw kɔnɔ k'u bɛna aventure la mais ni anw ko ayi anw ko anw tɛ sɔn baara ma anw ko anw tɛ ɲɔgɔn lamɛn anw bɛɛ ko fɔ anw de ka ta ɲɛmaaya ka ta ka d'anw de ma a bolodenganiw filɛ nin kelen tɛ dɛ u janya tɛ kelen ye ala ye danni kɛ ala ye bɛɛ ka ta d'i ma donc ala ma bɛɛ dan ɲɛmaaya kama wa ni jamakulu bɛɛ ko fo ne ka kɛ ɲɛmaaya fo ne de ka lamɛn n'o kɛra o tɛ ɲɛ dɛ bɛɛ de bɛ sɔn ka tugu mɔgɔ dɔw kɔ donc an bɛ tugu mɔgɔ minnu kɔ maliyɛnw bamananw ko yanni i ka jigin i benyɔrɔ la i bɛ jigin i talonyɔrɔ la ko aw kelen kelen filɛ nin ye élection mana se municipalité législative présidentielle aw bɛ ban ka taa voter aw b'aw sigi de ko waridilaw ma na dɔw bɛ taa groupe 400 de bɛ d'u ma dɔw bɛ 800 dɔw bɛ 1000 bon a filɛ jamana n'a da ko a bɛ firi e mun ye 1000 minɛ i bɛ kɛ cogo di i dusukolo bɛ kɛ cogo di est ce que ni e kun y'a ta k'a lajɛ mɔgɔ ɲɛnama kunda nin de ka ɲi nin ka hakilila ka ɲi a ka baara kɛcogo ka ɲi a danbe ka ɲi a bɔkolo ka ɲi a mana don ko min na o ye ɲuman ye n'i bɛ tugu mɔgɔ kɔ tug'a kɔ hakilila ɲuman kan n'i bɛ tugu mɔgɔ kɔ tug'a kɔ tiɲɛ kan parce que tiɲɛ kɔfɛ foyi tɛ ni fili tɛ mais élection mana se campagne kɛlaw mana wa u ma bouger ka na u ni wari ma na a bɛ te minɛ a bɛ sukɔrɔ minɛ aw faso dafirilen filɛ sisan a ye te ni sukɔrɔ min minɛ a bɛ min a ye 200 ni 400 minɛ a bɛ min bi n'a jɛngɛnna n'a wulila k'a bɛ kɛlɛ kɛ fan bɛɛ fɛ a bɛna taa tasuma ta a bɛ taa yɔrɔw jeni a bɛ taa don ta non 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 vous êtes tous des fautifs y compris moi tout le monde donc nin si tɛ solution ye nin si tɛ solution ye a y'a lajɛ a ka sabali a y'a lajɛ fasodenya kɔnɔ jamana tɛ se ka dilan ni tiɲɛ tɛ jamana tɛ se ka dilan ni basigi tɛ jamana tɛ se ka dilan ni kotɔɲɔgɔntala tɛ an bɛ segin ka na tiɲɛ de ma wari b'i bolo o wari t'i bolo o n'i ye hɔrɔn ye n'i ye ladiri ye n'i bɔkolo ka ɲi ni mɔgɔw b'a dɔn i ye hɔrɔn ye i danbe b'i bolo adamadenw kan ka tugu i kɔ ka baara kɛ o de bɛ jamana jɔ mais ten tɛ wari b'i bolo sɔrɔ cogo sugu bɛɛ bɛ wari la o sɔrɔ cogo sugu bɛɛ bɛ wari la dɔw bɛ baara kɛ n'u wɔsiji o b'a sɔrɔ dɔw bɛ taa trottoir kɛ o b'a sɔrɔ dɔw bɛ taa mɔgɔw ka pharmacie dakari ka ben mɔgɔw kan o b'a sɔrɔ dɔw bɛ taa dugutalaw kunbɛn k'u ka carte lajɔ ka wari sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen u tɛ marifa ta ka taa mɔgɔw ka moto kunbɛn ka wari sɔrɔ wari sugu ka ca sa mais a kana sɔn wari ta ka kɛ tiɲɛ ye jamana kɔnɔ kuma bɛɛ a y'a to danbe ni hɔrɔnya ni maaɲumanya o ta ka kɛ tiɲɛ ye ni mɔgɔw ni aw sɔnna ni aw sɔnna ka tugu maa ɲɛnamaw kɔ maa ɲɛnama de bɛ ko ɲɛnama kɛ maa ɲɛnama de bɛ se ka jamana kɛ jamanadenw sago ye bari sabu a tɛ se ka ɲɛ cogoya si la mɔgɔ min hakili b'a poche kɔnɔna la mɔgɔ min hakili b'a muso n'a denw dɔrɔn na e sogola ko tɛ jamana ye e sogola ko tɛ jamana ka ɲɛtaa ye e sogola ko tɛ foyi ye
fi ibta mun ke makila ou bien ibna ta mun do imusoli ga demba yalla no kera adama de amana tew adama de titi donc be mun fo mali cena muso be nyana demesen na makoro pa bela jeli aka klodel aka laminike akinyana bede akinyana keme fla minen keme na mine o de akinye donc bi ko fe ne ba do malien be les sonso bi ko fe malien be menike donc bi ta ko fe ni élection mu mina ke ni kala film mina ke aya laji aka boko soro worte aya laji nay chewo cheyo be ay muso mine abuka ta biru de vote yoro la ka war armase ka di mugawma ku ka ta vote keme ni keme nanan kama na bse mun ka tigila aka ka tigila suna note jamana in pat sega sigi jamana in sega suma bar sabu warta di kello kinyai dambe tununa adama dew akera ni fangayu amake ni fangayu mo were nana wo ayaw haklito aka horon yalla anga haklito anga horon yalla anga haklito an damela anga haklito an bokulula na ya haklito la yini bela gelimi sabati suna nam kam warta tage kinyai ore jamana inti aywa imana ta malila yorodme imana ta marché ni yorola imana ta ki fonction publique bi la ke mali fem pe kele no figa warti ni ma warti ti passer fonction publique la aw bi wil ka ba kel mo wul ku bi kele ka madame ne bio il se fonction publique sur ni ma war bo il se ta magistrature la ni ma war bo enseignant concours bi ke bi se ga sur ni ma war bo fo ka bo mo kelen donc jamana yi antique ni kangwa an siglilo galonika on bi fait ka développer galonika imana maliyeta keme wo keme bi kontoni shegi iba soro foi mando ni galonte foi mando no ka anamu ka bla oti nye jamana ti jokanka jamana kono jamana bu joknyere ka jamana bu sharia de ka ta États-Unis ama ya mu Bill Clinton American wakati do ma jo barla par exemple boya nazaroma ni yoko kolon ko luka yoro la drobi wele ki jo barla donc mati boya okonunuma mais malla ni chewo chetegata ya no ma wele ke a ne fay président ne fa Cormso Dogoni, Fourle le président Dogomso. Mais peu importe, on le dit, tous les Maliens naissent libres et égaux en droit et en devoir. Donc si on a une constitution, nous sommes tous les mêmes. Parce qu'il était Adam des spécial, ni un salim Modoy, au bas sur, il m'a dit que tu es Dominique avec la table. Morobe Morombi, qui est Dominique et Kabatukono. Cela veut dire qu'il est tout au Bekele. Il m'a salumachi. Donc Jamanay, on a la guette. Anga bar anga laje dondala sira o de kinye ni mo mbi kinye fe am se ga mbulu di nyogoma am jamana mbara mais galon korom nga jamana kono depuis dans les années 68 fokana bila na aba fe anga sinda o de la ama shike wo kinye bi ga maldo ni position maldo tan ama hakil na fali tanki ama anga tabulo fali abangola mike muyi an se ga koyi donc memu fowe ni ku wulena baroni misi ku mu dabo aw kama anga sika lamenike anga sika doni familiala anga donga fo mali problème do rete malien ti kinye de fe malien ko lu war mana bodro bere mo sa ni war bora dametunna ni war bora horoye tunna muso nyina bu dame ko nyina bu ko horoye ko chaw nyina bu dame ko nyina bu ko horoye ko be ko wari wartna soro opna fa nyina wa o jamana tira mais na aw ko kawti tugu kinye ko jamana munun tugura kinye ko arshini abta uluga fadin sabuya lay ya famia donc jamana ina abdlan horoya ni kinye ni dameni sharia batu de ka noti jamana mun o dabe firi ne malion na wanti soma jamana ya abke jugu sabuya langa kishama mais an sona ka conseil la mais soni enfana amna wasa soro ni alaga je baba Cissé donc ma folie bi Cissé donc ba fo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni ko Ayuba Baber Traoré association APP Ségou Dar Salam ne ko président ni ko la de fitini mumunde Mali kena musobema demesen na makoroba ba fo bye bye kambe wakati were